কোথায় কোথায় ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে বন্ধুরা, তাড়াতাড়ি চলে এসো, জয়েন হয়ে যাও। হাই শ্বেতম কুমার, ওয়েলকাম। रूपक सिंह वेलकम। बाबू हमारे यहाँ पता है आज बहुत तेज, काल रात से बहुत तेज आंधी बारिश हो रहा है। तूफान बोलो, तूफान। ए दीदी কারিন আছি, বদমাস কোথাকার, তুই একটা মার খাবি, একটা, বেশি না। এক জায়গায় থেকেও জানে না কারেন্ট আছে কিনা। আছে, নিয়ে যা এক বস্তা। पता है आंधी बारिश तूफान बहुत ज़्यादा हो, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, तो दोस्तों आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि ये ही आज